Kanggo sapak ini Ben. Gona ngormati majikan lanang majikan wadon Kang Dewa kelawan Ibu Yuyu. Ayo Meme Yuyun Magis Mame. gona kebayan kabelan wong Bapak bapak. Dewa, Bapak Dewa. Lagi dudung jadi siji. Apa sih? Manis setengah mati. Jaluk-jaluk diupai, jaluk gelang dituruti, selalu disayang-sayang, memajikan sing paling emang. Mama Haji. Masih Kangge. Mama Eci, Mama Eci. Sekian wis jadi siji. Manis setengah mati. Foto-foto turu bareng, kaya wong wis beli demen, kesiksa rasaning badan, sampean wis beli emang. Bos sate pantura mending ini ya. Mimi Elsa, maka diaturin Mimi Elsa. Buat pengantin yang Tionok Rizka, semoga terhibur. Rumah tangga beli kuduk tekan batin, yen wis beri suka antara gani wong tua.
Mongko sebaliknya